বার গাড়ি পুলিশ को हेना और को इदी किदिया बतरक कानाले चेक को तो तार मध्य के मिदटान हाको अगुटो कादिया আমি অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছি Sanam ko johar dustu misti ramia amita na blog re episode ko sagun daram aso inai tegi mina pia na pai tegi ale ho na pai tegi sanam ko sagun sita to tehin do hoyok kana chuti din kongke hori bere ai ona sate unkin gidra ma to ekhono ori kin bere am tengi poilo rin bere na ar chalawne ekdam main gate onek kulo pin phuri tukadam খানিক পরে কি বৌমা কমি হিজু আয় ওনাতে আপে তো বাড়াই গিয়া মিষ্টি তো সারা সপ্তাহে সেটা স্কুল তাই প্রত্যেক দিন 5:30 বেড়ে আয় ওনাতেই মনে দা তেহেন দা গিদ্রা কিন্তু লগন লগন তো বাñ হওয়া কিনো उनकिन दो तेहें छुट्टी दिन इच्छा मतो कटी किन जेपी हचुनी तेहें आबहावा दा कटी परिष्कार की नेलिया और नितार दो राबांग दा कटी कम गे बुझो कना तेहें दो अंततो तो ओनाते सेता खना ता नेल पे हरमोरे चे हवाñ उयो कदा बेस भागे ठीक की ओयदा तो बुझो कना और नते बौमा हे कना उनी झतो कमी के सोत सापड़ाव दा राचा कोय जो किदा ओना तायनम ता उड़ा कोय मुछाव दा तो इनी मने दा जखन बौमा ओना कोय कमी दा इन तला राचा कटी इन दा गोआगी प्रत्येक दिन बांग रहो सप्ताहे बरसिंग पे माहा दो राचा दो दाते दिन उरुब गियाम और बौमा एक दिन कटी बाय दाड़े कना ओनाते कटी कमी गड़ोआय कना उनी इᱧᱟᱹᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱡᱮ ᱯᱨᱚᱛᱛᱮᱠᱴᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱚᱲᱚᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱮᱥᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱪᱚᱞᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱩᱨᱩᱵ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱧ ᱛᱟᱥᱮᱭᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱠᱩᱞ ᱰᱨᱮᱥ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱪᱩᱱᱤ ᱟᱨ ᱠᱷᱟনিক ᱯᱚᱨᱮ ᱨᱤᱧ ᱥᱟᱯᱟ ᱥᱟᱯᱤᱭᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱥᱳᱢᱱᱟᱛᱷ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱩᱠᱩᱨ ᱨᱮ हाको को साब के तो तार मध्य के मिदटान हाको अगुटो कादिया चलो उदु आपे गिन चले हाको अगुटो कादिया कातला कातला हाको चलो गेट रेडी को पाएगी सीता सीता नुई हाको गेट गप काएगी गंके एखनो उरी बेरे आय उनी रे कटी जेपि चुनी नुको छोटो हाको दिन गेट दाड़े आकोआ बड़ो हाको खान दो तखन कटी बाइन गेट दाड़े आकोआ गेट रे कटी समस्या तेहें भोर बेला 3टे समय दादा तको पुकुरी रे जाल को और किया और सिड़ा हाको दको अकिरिंग के कोआ और ओड़ा लगी तो दोहो ले कोन कटी कटी हाको तार मध्य के मिदटाने उगुटो कादिया नुई दो बेसी दो बाय सिड़ा गया ओई 500 থেকে 700 मतन ओजन ताय मने किदिन गंके बाñ होया मेनखान दादा राहा आजम काते आज तेगी बेरे हेजनाय तो चलो नितो दादा कल बुटरिं हे आकना नुई हाकोइन गेट गो काया सीता सीता नितो दो सेरकम दो कमिना दो चाप बनुआ ओनातेኝ मने किदा जे नुई हाको दो इनगिन गेदिया जेहेतु छोटो ᱧᱚᱜ गियाय नुकान हाको दो इनदिन गेट दाड़ेयाकोआ आर बड़ो हाको खान गी समस्या माने बाñ गेट दाड़ेयाकोआ आरकि बतरᱚᱜ कटी ओनाते जतबार गंके बाजारे चलाआ जुदी बड़ो हाको अगु कोआ आदोኝ मेताया जे आम दो हाको एकदम गेट काते पिस काते अगु कम आर गंके जो बार की हाको सब चलाव कना आपे पे नेला का लहा तना ब्लॉग रे कटी हाको दो इन साला कोआ और सिड़ा हाको दो किंतु आय गेट कोआ এটা কেন করছি জানো মেয়েরা খেতে পছন্দ করে तो चलो आदो नोडे हाको गेट कमप्लीट होयेन तिña आदिन उरुब फारचा कोआ इन बांग प्रॉपर बाñ पिस दाड़ा का कोआ ओनाते किंतु गंके लांदाñ कान ताहे ओना तायनम ते नोडे आदो हाको उरुब फारचा काते बुलुंग सासा माखा कातिन दोहो का कोआ और नोते प्रत्येक दिन लेका बाकस पाता दाइन ललो का दिया गंके उनी प्रचुर ठंडा लगा का दिया ऑफिस रे दमे कमी चाप सप्ताह 7 दिन के ऑफिस होय कान ताकुआ ओनाते दमे खोक काना बोमाय मिते जाता है बाकस पाता उगु उगु का दिए ओनगे कटी कटी ललो काते एमाय काना और होला ओई बुड़ा बा रुटी होइलिना तो तेहें सीता बुड़ा जम होइना मिष्टि बेरे काते रुटी जम काते गी उनी दो आकाय चलावना और बाड़िया रुटी बढ़ती लेना मने किदिन गोटा गोटा बांगिरी काते जुदी खदी खदी काते चेड़ा चुपड़ी एमा कोआ उनको किंतु जम सुविधा होय ताकोआ ओना तायनम ते आदोኝ चुंदा बासांगा तेहें दो लगन लगन इसिन काते मने दिन कटी बाजार से इन चलाआ अडी दिन केनाकाटा चला बांग होय आकना और कटा दिन परे की गंके छुटी नामाय तारपरे गे उड़ा ले चलाआ ओनाते कटी ले केनाकाटायाले मने दाले नते नेल पे इसिन मासांग कमप्लीट तेहें दिन उतु कदा सजने डाटा सब रकम सब्जी और बड़ी दिए सुक्तो और नको टाटका हाकोኝ उतु का कोआ झाल झाल लई में गुड मॉर्निंग लई में
লেবে গুড মর্নিং। নিতক ᱫᱚ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ 10:10 ᱟᱨ ᱨᱟᱢᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱨᱟᱢᱤ ᱫᱮᱨᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱤᱥᱤᱱ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱛᱚ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱮᱠᱷᱚᱱᱳ ᱢᱚশারি ᱠᱚ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱜᱩᱲᱤᱭᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱤᱪᱷᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱞᱮ ᱜᱩᱪᱷᱟᱹᱣᱟ ᱟᱡ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫᱮᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ তে ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ আসলে হুলা আডি নিদা কাতে গঙ্কা অফিস কোনে হে আকানায় 11টা 11:30 তো তারপরে আদো জেপিতেলে লেট আকানা ওনাতে উনি কাটি বিলম কাতে বেরে আকানায় চিকা চুপচাপ ক্যামেরা সে কয় অকাদা ক্যামেরাই অন আকাদা নিতো তো টাইম হয়ে আকানা 11:30 আর আমি তো পোষদ হইনা জমচো হইনাম নিজে হো সোদ সাপড়াও কাতে জম কাতে আদলিং চালাক কানা বাজার উন দিন দো গঙ্কা সময় কি বাই ñamet তাহে সব দিন গিয়ে অফিস আর তেহেন দো ছুটি রে মিনায়া তো ওনা তেলিং মনে কিতে চলো কাটি বাজার উচুর হইলেন গে কিছু কেনা কাটা মিনা তো চলো চালাও হইলেন গে তেহেন দো সাইকেল তেলিং চালা উতু ইসিনা থাই উতু মিদ দিন সাইকেল তে গেমেরিña সাইকেল চাকার পাম বনু তাই ana తీసుకురా మితాం కదా সাম সাইকেল সাম কোনো তো বালা হ্যাঁ কানা কিন্তু দোকান হ্যাঁ কথা অনুকো অভিজ্ঞতা তো প্রথমবার তো আলে যাহা দোকান মার্কেটিং হ্যাঁ কানা ওনা দোকান নি যাহাই মালিক উনি কিছু সমস্যা তাহে কানা আর গাড়ি পুলিশ কো হ্যাঁ না আর তো ইদিকি দিয়া বতরক কানা লে যাহা করে কেনাকাটা কাটা ওড়া লি রোল লেন খান দেখতে ভাই বাং ভরা বাজারে নুকা যদি বার গাড়ি পুলিশ কো হিজুয়া যাহা লেকান হড় গিম বতরোয়া বা নুকা অভিজ্ঞতা তো কোনদিন বাং হইয়া কানা তো রামি লুগুড়ি কিরিং চালাও কাতে নৌকা অভিজ্ঞতা দো প্রথম তো ওনা দোকানে পয়লোরে বারগাড়ি পুলিশ কো হেনা দোকানদার সাথে কিছু কো কথাবার্তা কিদা তারপর আদা লেই সুযোগ বাং এম কাতে জামা কলার সাপ কাতে ইকালতে গাড়ি রেখো রাখাপ কি দিয়াম যেমন হানে সিনেমা রেখো উদুগা আর ভরা বাজারে বার গাড়ি পুলিশ নেল কাতে প্রচুর হড় কো যাওরায় না মানে এটা হুলুস তুলুস ব্যাপার যাকে বলে তো যাই হোক যাহা করে কেনাকাটা কাতে আদা ওড়া লিং হেনা এটা আমি অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছি আমি এগুলো কিনে এনেছি এগুলো গেঞ্জি মিষ্টি কাপ মিষ্টি মুখ করে দেখি তারপরে দেখবে আর এইগুলো কিনে এনেছি আর হিজুক সময় তো আর একেন তিতে হ্যাঁ বাং গানোa তো গিদ্রা কো দেখো লেই করলা তো গিদ্রা কো আবদাতে তেহেন দো উগো হই আকানা আইসক্রিম কি করব আইসক্রিম খাবে কি করব এটা আইসক্রিম খাবে মাইয়া কি করব খুলে 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 দাও কি করব খুলে দাও খুলে দেব খুলে দেব আচ্ছা ঠিক আছে খুলছি খুলছি 1 2 3 আইসক্রিম এনা আটা আইসক্রিম খাই হ্যাঁ তুমি যে আইসক্রিম নিয়ে চলে এলে এখন তো শীত তো ঠিক মতো তো যায়নি কিছু সব সময় খাওয়া যাবে সব সময় জমানো আইসক্রিম হ্যাঁ জমানো তো চলো বাজার খন হেক কাতে দাকা কো জম বাড়া হই না আদো আইসক্রিম জম হই কানা প্লাস্টিক কমিটি দাও তো ব্যাগটা সম্ভব এটা কি ফ্লেভার আমুল 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 ফ্লেভার আমুল আমুল তো কোম্পানি
তো আমল দুধের আমল দুধের ভালো লাগে এটা। আর আমি ওর মাংস জম ধরে ড্যাম কাটি। তো চলো তেহেñ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱜᱮ, ᱟᱵᱟᱨ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱮক্ᱥᱴ ᱵᱞᱚᱜ ᱨᱮ।